ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟୟର ତୃତୀୟ ଭାଗକୁ ଯିବା କାରଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଥିବା ହେତୁରୁ ଆମେ ପାର୍ଟ ପାର୍ଟ କରି କରୁଛେ। ଏବେ ମନେ ରଖ ରୁକାରାନ୍ତ ପଦ ଶେଷରେ ମଧ୍ୟ ଉଇଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହୋଇପାରେ। ଉଦାହରଣ ଦାତୃ ତାର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହେବ ଦାତ୍ରୀ, ବିଧାତୃ ବିଧାତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷୟିତୃ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ନେତୃ ନେତ୍ରୀ ଇତ୍ୟାଦି ଏଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିବ। ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ କଥା ଜାଣିବା। ଦେଖ ଯଦି କେତେକ ପଦ ଶେଷରେ ଉଇଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯଦି ଲାଗିକି ଯେମିତି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହେଉଛି ଯେ ତା'ର ଶେଷକୁ ଇ ବର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ଥାଏ ତା'ର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଯାଏ, ଐକାର ହୋଇଯାଏ। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଜାଣିଲେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ। ଦେଖ ଅଗ୍ନି, ଅଗ୍ନି ଶବ୍ଦର ଶେଷକୁ କ'ଣ ଅଛି? ହର୍ଷେଇ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ବୃଦ୍ଧି ହେଇକରି ଐ ହେଇଯିବ। ଯେମିତି ଅଗ୍ନିର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହେବ ଅଗ୍ନାଇ, ବୁଝିହେଲା। ବୃଷାକପି, ବୃଷାକପିର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହେବ ବୃଷାକପାଇ। ବୃଷାକପାଇ ବା ବୃଷକପି ମାନେ ଜାଣିଛ? ବୃଷକପି ମାନେ ଶିବ ବା ବିଷ୍ଣୁ ହେଲା। ତାହେଲେ ବୃଷାକପାଇ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ତା ଅର୍ଥ? ପାର୍ବତୀ ବା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ନାଇଁ? ସେମିତି କୁସିଦ, କୁସିଦ ଶବ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହେବ କୁସିଦାଇ। କୁସିଦ ମାନେ ଜାଣିଛ? କୁସିଦ ମାନେ ଋଣ ଦାତା, ଯିଏ ଋଣ ଦିଏ। ଆଉ ତା'ର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହେବ କ'ଣ? କୁସିଦାଇ, ମାନେ ଯେଉଁ ଋଣଦାତା ବା ସୁଧ ଦେଉଥିବା ଲୋକର ସ୍ତ୍ରୀ। ବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ କୁସିଦା, ମାନେ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି? ଉଇଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ କିରି ଐ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଐ ଲାଗିପାରୁଛି ବା ଇର ବୃଦ୍ଧି ହେଇକି ଐ ହେଉଛି, ନହେଲେ ଟାପ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଯାଉଛି କୁସିଦା। କୁସିଦା ମାନେ ଯିଏ ଋଣଦାତା ତା'ର ସ୍ତ୍ରୀ। ବୁଝିପାରିଲ କି? ଦେଖ କୁସିଦ ଶବ୍ଦର ଦୁଇଟା ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହୋଇପାରିବ, କୁସିଦା ଆଉ କୁସିଦାଇ। କୁସିଦାଇ ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଋଣଦାତା ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବୁଝେଇବ, କିନ୍ତୁ କୁସିଦା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସେଇ ଜାତିଆ, ମାନେ ଋଣ ଦେଉଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ। ବୁଝିଲା। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖ, ଯଜ୍ଞର ଫଳଭାଗିତ୍ୱ ବୁଝାଉଥିଲେ ପତି ଶବ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ ପତ୍ନୀ ହୁଏ। ଏ ତ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରୁଥିବ ପିଲାମାନେ। ପତି ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥାତ୍ ହୋମ ଯଜ୍ଞକୁ, ହୋମ ଅଗ୍ନିକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ପତି କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ପତ୍ନୀକୁ। ତେଣୁ ପତିର ଶବ୍ଦ ହେବ କ'ଣ? ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହେବ କ'ଣ? ପତ୍ନୀ। ସେହିପରି ପତି ଶବ୍ଦର ଦୁଇଟା ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହୋଇପାରିବ। କ'ଣ? ପତିର ପତ୍ନୀ ହେବ, ପତି ହିଁ ମଧ୍ୟ ହେବ। ପତ୍ନୀ ମାନେ ତ ଯେଉଁ ତୁମେ ଜାଣିପାରୁଛ ସ୍ତ୍ରୀ, ନାଇଁ କି? ପତିର ପତ୍ନୀ। ଆଉ ପତି ହିଁ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ହେଇଯାଉଛି ମାଲିକିଆଣୀ, ବୁଝିଲା। ବୁଝିଲା କି? ସେମିତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶବ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହେବ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହିଁ, ବୁଝିପାରିଲ। ସଭାପତି, ସଭାପତି ହିଁ, ମାନେ ସଭାପତି କହିଲେ ତ ଯିଏ ସଭାରେ ପତି ବା ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବେ ତାଙ୍କୁ ସଭାପତି କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ସଭାପତି ହିଁ। ସେମିତି ସେନାପତିର ସେନାପତି ହିଁ, ବୁଝିଲା। ସେହିପରି ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଇକାରାନ୍ତ ପଦରୁ ଉଇଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ କେମିତି ହେଉଛି ଦେଖ। ମୁନି, ମୁନିର ଦୁଇଟା ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହୋଇପାରିବ। ମୁନି ଅର୍ଥାତ୍ ମୁନି ତ ଆମର ହର୍ଷେଇ, ତା'ର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହୋଇଗଲେ ହେଇଯିବ ଦୀର୍ଘଇ ମୁନି, ନହେଲେ ମୁନି ହିଁ। ମୁନିରେ ପୁଣି ବିସର୍ଗ ଲାଗିଯିବ। ସେମିତି ସାରଥି, ସାରଥି ହେବ ଦୀର୍ଘଇ ମାନେ ଉଇଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେବ, ହେଲେ ସାରଥି ହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ବିସର୍ଗ ଲାଗିକି ହେଇପାରିବ। ସଖୀ, ସଖୀର ସଖୀ ତ ହର୍ଷେଇ କାରନ୍ତ, ତା'ର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହେଲା ବେଳକୁ ହେବ ସଖୀ ମାନେ ଦୀର୍ଘଇ, ନହେଲେ ସଖୀ ହିଁ ହର୍ଷେଇ ଆଉ ବିସର୍ଗ। ଅତିଥିର ଅତିଥି, ନହେଲେ ଅତିଥି ହିଁ, ଏହିପରି। ଏବେ ଆମେ ମନେ ରଖିବା କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷର ଯେଉଁ ଆମେ ଯେମିତି ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର, ଗୋପ ଏଗୁଡ଼ିକର କେମିତି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହେଉଛି ଦେଖ। କ୍ଷତ୍ରିୟର ଦୁଇଟା ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହୋଇପାରିବ, କ୍ଷତ୍ରିୟା ହେବ, କ୍ଷତ୍ରି ଇ ହେବ ହେଲା। କ୍ଷତ୍ରି ତ ଉଇଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଇଛି ତୁମେ ଜାଣିପାରୁଛ ଦୀର୍ଘଇ, ଆଉ ୟା ହେଉଛି ଟାପ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଲା। ତାହେଲେ କ୍ଷତ୍ରିୟା ଆଉ କ୍ଷତ୍ରି ଇ ଦୁଇଟା ହୋଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଅର୍ଥ ଭିନ୍ନ, ଭିନ୍ନାର୍ଥ ଶବ୍ଦ ପଡ଼ିବ ତୁମ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ତୁମେ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବ। କ୍ଷତ୍ରିୟା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା କ୍ଷତ୍ରିୟ ଜାତିଆ ସ୍ତ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ କ୍ଷତ୍ରି ଇ ମାନେ ସେଉଠି ହେଉଛି କ୍ଷତ୍ରିୟର ପତ୍ନୀ, ବୁଝିଲା। ସେମିତି ବୈଶ୍ୟ, ବୈଶ୍ୟର ଦୁଇଟା ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହୋଇପାରିବ, ବୈଶ୍ୟା ବୈଶୀ। ବୈଶ୍ୟା ମାନେ
वैश्य जातीया स्त्री किंतु वैशी कहले वैश्यर स्त्री। सेमती शूद्र तार स्त्रीलिंग हम शूद्रा हम शूद्री भी हम। शूद्रा है शूद्र जातीया स्त्री शूद्री कहले शूद्रर पत्नी। सेहीपरि मन रख गोप गोप माने कौड़ गोपर दुईटा स्त्रीलिंग हो पार गोपा हम गोपी हम। गोपा कहले गोप जातीय स्त्री किंतु गोपी कहले गोपर स्त्री बुझिपाल। एबे आमे आउ केते गुड़े रुकारांत शब्द भी विकल्प उई प्रत्यय हुए। विकल्प माने बुझिपाच माने टाप माने दुई अर्थरे दुईटा अर्थरे हो पार। देख मृदु मृदुर हम मृदुहु मृद्वी। पटु पटुहु पट्वी। तनु तनु शब्दर स्त्रीलिंग हम तनुहु तन्वी भी हम है। गुरु गुरु माने तो बुझुच गुरुर स्त्रीलिंग हम गुरुहु हम ना गुर्वी भी हम गुर्वी दीर्घ हम प्रत्यय। लघु लघुर खाली विसर्ग लगे कि लघुहु हम लघुई हम बुझेला। देख सेहीपरि केतेक शब्दर आमे जमती टाप प्रत्यय करुथिले उइम प्रत्यय करथिले केते गुड़िए शब्दरे आनी प्रत्यय मध्य व्यवहृत होकर स्त्रीलिंग हो पारे। देख इंद्र इंद्र शब्दर स्त्रीलिंग हम इंद्राणी बुझेला। सेमती भव भवानी सर्व सर्वाणी। वरुण आगुरी कही आनी प्रत्यय ये वरुणानी। रुद्र रुद्राणी मृड मृडानी बुझेला। सेमती केतेक शब्द रे अनि प्रत्यय लगी अर्थर परिवर्तन होता है एवं स्त्रीलिंग हो पारे। देख जब जब गोटे शब्द जब मान तो तुम जाच जो ज नहीं जर स्त्रीलिंग केतटा हो। देख जबर जबानी जब माने जबानी कहले दुष्ट जब माने पोका ज बुझिपाच जो गहम जो थरु आम संग्रह करूँ। किंतु जबन शब्द जबन तो गोटे जाति जबन शब्द जबनर हम जबनी आउ जबनानी। जबनी माने कौन जबनर स्त्री किंतु जबनानी कहले जबन मानकर लिपि को बुझाए बुझेला पिला माने। सेमती हिम हिमर स्त्रीलिंग दुईटा हो पार हिमानी आउ ने केवल गोटे हिमर शब्द हिमानी। अरण्यर अरण्यानी यार अर्थ किंतु अलगा। हिमानी शब्दर अर्थ है महत हिमम माने विराट बरफ आ अरण्यम अरण्यर है अरण्यानी यार अर्थ हूँ महत अरण्यम। महत अरण्यम माने विराट अरण्य किंतु एठी पिला माने जदि अरण्यानी अच्छी तो दीर्घ ही तेणु तार अर्थ हूँ अरण्यानी विराट अरण्य। अरण्यानी जदि हर्षई थी तार अर्थ हम अरण्य रे बुझेला। सेहीपरि केते गुड़िए आउ शब्द देखा स्त्रीलिंग रूप केमती भिन्न प्रकार अर्थ होती। उपाध्याय उपाध्याय शब्दर स्त्रीलिंग हम उपाध्याया आउ उपाध्यायी माने टाप प्रत्यय भी है आउ प्रत्यय भी है। उपाध्याय शब्दर अर्थ हूँ स्वयं शिक्षयित्री बा व्याख्यात्री जे अध्ययन करांती किंतु उपाध्यायी शब्दर अर्थ है उपाध्यायकर पत्नी बुझेला। सेहीपरि आचार्य आचार्यर भी दुईटा स्त्रीलिंग आचार्या आचार्यानी। एथर पिला बुझिपाल आचार्य माने स्वयं अध्यापिका बा स्वयं शिक्षयित्री किंतु आचार्यानी कहले आचार्यकर पत्नी बुझेला। सेपरि सूर्य सूर्यंकर दुईटी स्त्री पिला जानिछ सूर्या आउ सूरी। सूर्यंकर देवी स्त्री होउचंती किए सूरी आउ सूर्यंकर मानवी स्त्री होउचंती किए ए सूर्यंकर देवी स्त्री होउचंती किए सूर्या और सूर्यंकर मानवी स्त्री हेले सूरी। सेपरि स्थल तार दुईटा स्त्रीलिंग स्थला और स्थली। स्थला कहले कृत्रिम भूमि को बुझाए स्थली कहले अकृत्रिमा भूमि बा प्राकृतिक भूमि को बुझाए। सेहीपरि आउ केते गुड़िए शब्द देख तार केमती स्त्रीलिंग होउची लक्ष्य कर। श्वशुर श्वशुरर स्त्रीलिंग हम श्वश्रुहु। श्वशुर तो हम बुझिपाच श्वशुर श्वशुर माने शाशु किंतु पिता पितार स्त्रीलिंग कौन हम माता। पुत्र पुत्री एवढी तो बुझिपाच आम ओडिया भी अच्छी ना। स्वन् स्वन् माने कुकुर तार स्त्रीलिंग है स्वनी आउ मघवत मघोनी माँ मघवती। जुबन जुबती। जुबन शब्दर स्त्रीलिंग भी जुबती ही हो पार जुनी भी हो पार है। जुबती हेले हर्षौ किंतु जुनी हेले दीर्घई बुझेला।
सेमती भवतु भव बा भव शब्द तार स्त्रीलिंग हम भवती। मातुल पे जाच मातुल मातुल माने मामू तार स्त्रीलिंग है मातुली हम दीर्घ इकार उई प्रत्यय कि मातुलानी भी हो पार आनी प्रत्यय कि मातुला भी हो पार है सब अर्थ किंतु अलग अच्छी है। मातुला कहले मातुल जातीय स्त्री समस्त कौन आमर निजर माई साई पड़िशा माई भी अच्छा ना सी मातुला किंतु मातुली कहले आम निज माई मातुलकर कौन पत्नी। सेहीपरि राजन राजन राज्ञी सम्राज सम्राजी महाराज महाराजी यहीपरि हुए बुझेगा। अच्छा पतिवत स्त्रीलिंग केमती हो देख पे पतिवत पतिवत हम पतिपत्नी बा पतिमती किंतु तार अर्थ अलग। पतिपत्नी कहले सधवा नारी आउ पतिपत्नी कहले जे आम कहूँ प्रभुजुक्ता नारी जो दासी जहाँ आम कहूँ नहीं बा आउ गोटे अर्थ हो पार धरणी हो पार। अच्छा मनुर स्त्रीलिंग केमती हो पार मनाई हम मना भी हम मनु भी हम है। आउ केते गुड़ी पदर देख लक्ष्यकर टिके भिन्न अर्थ होची एक एकर एका दुई दुईर दुए त्रि त्रिर त्रिही त्रय बा त्रिश त्रय हूँ पुल्लिंग त्रिश हूँ स्त्रीलिंग। चतुर चतुर हम चतुर माने चारि चत्वार चत्वारहर हम चतुर्शह। इदम इदम माने तुम जानिच जो कौन यही जो अयम शब्द अयम हम इयम। सह सह तुम जान तत् शब्द सह माने से सहर स्त्रीलिंग हम सा एसहर एसा। जत जत शब्दर जो जह जह माने जीए जार स्त्रीलिंग हम जा। कह कहर का सर्व सर्वा विश्व विश्वा सम समा। यहीपरि पिला माने स्त्री प्रत्यय आम सब भल भाव पढ़िले क्वेश्चन आंसर आम करनबा।